ओम शांति 11 जानुआरी 2025 परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच मिठे बच्चे जोग अग्नि सदृश अटे जेउथिरे तुमर सबु पाप जली जाई थाए आत्मा सतोप्रधान होई जाई थाए सेथिपाई एकमात्र बाबांको याद रे अर्थात जोगरे रुह। आजिर प्रश्न पुण्य आत्मा हेउथिबा संतान मानंकु केउ कथा प्रति बहुत बहुत ध्यान रखिबाकु हेबो। पुण्य आत्मा हेउथिबा संतान मानंकु केउ कथा प्रति बहुत बहुत ध्यान रखिबाकु हेबो। उत्तर पैसा दान काहाकु दिया जाई पारिबो एही कथा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकु पड़िबो। जदि काहाकु पैसा देलो एवं सिए जाई मद पीला खराब कर्म कला तेबे तार पाप तुम उपरकु आसीजिब। वर्तमान तुमको पापात्मा मानंक सहित नेण देण करिबार नाही एठारे तो तुमको पुण्य आत्मा हेबार अछि। गीत न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। एहाकु कुहा जाउछि जोगर अग्नि। जोग अग्नि अर्थात याद्र अग्नि। अग्नि अक्षर काहीकि कुहा जाउछि काहीकिना एठारे एथिरे पाप जली जाई थाए। ए कथा केवल तुमी संतान माने ही जानिछ किपरि आमे तमो प्रधानरु सतो प्रधान हेउछु। सतो प्रधानर अर्थ ही हेउछि पुण्य आत्मा ओ तमो प्रधान अर्थ ही हेला पाप आत्मा। कुहा जाए मध्य ये बहुत पुण्य आत्मा ओ ये बहुत पाप आत्मा अटन्ते। एथिरु प्रमाणित हेउछि आत्मा ही सतो प्रधान हेउछि पुणे पुनर्जन्म नेई नेई तमो प्रधान हेउछि। सेथिपाई एहांकु पाप आत्मा कुहा जाउछि। पतित पावन बाबांकु मध्य एथिपाई मने पकाउछन्ति कि आपण आसी आमकु पवित्र आत्मा कराओ। आत्मा को पतित किए कराइला ए कथा केही जानी नाहंती। तुमे जानिछ जेतेबेले पवित्र आत्मा थिले सेतेबेले ताहाकु रामराज्य कुहा जाउथिला। एबे पतित आत्मा होई जाइछन्ति सेथिपाई एहाकु रावण राज्य कुहा जाउछि। भारत ही पवित्र पुणे भारत ही पतित होइथाए। बाबा ही आसी भारत को पवित्र कराई थांती। बाकी सबु आत्मा माने पवित्र होई शांति धाम को चली जाई थांते। वर्तमान हेउछि दुख धाम। एते सहज कथा मध्य काहार बुद्धि रे रहु नाही। जेबे हृदयर सहित बुझिबे सेतेबेले प्रकृत ब्राह्मण हेबे। ब्राह्मण न हेले बाबांक ठारु संपत्ति मिली पारिबो नाही। वर्तमान एहा हेउछि संगम जुगर यज्ञ। यज्ञ निमंते ब्राह्मण त निश्चय आवश्यक। एबे तुमे ब्राह्मण होइछ। तुमे जानिछ मृत्यु लोकर एहा अंतिम यज्ञ अटे। मृत्यु लोकरे ही यज्ञ होई थाए। अमर लोकरे कौनसी यज्ञ होई न थाए। भक्त मानंकर बुद्धि रे ए कथा पसिब नाही। भक्ति बिल्कुल अलगा मार्ग ओ ज्ञान अलगा मार्ग अटे। मनुष्य पुणी वेदशास्त्र गुड़ी को ही ज्ञान बोली भावी नेइछन्ति। जदि वेदशास्त्र रे ज्ञान थांता तेबे मनुष्य ता माध्यम रे घर को फेरी जाई थांते। किंतु ड्रामा अनुसारे केही भी घर को फेरी जाई पारिबे नाही। बाबा बुझाइछन्ति प्रथम नंबरर आत्मा को ही सतो रजो तमोरे आसीबा को पड़ुछि। तेबे अन्य माने पुणी सत्वर अभिनय करी घर को किपरि फेरी जाई पारिबे। तांकु तो पुणी तमो प्रधान पर्यंत आसी अभिनय करिबा को ही पड़िबो। प्रत्येक अभिनेतांकर निजस्व शक्ति रहिछि ना। बड़ बड़ अभिनेता माने केते नामीग्रामी होई थांती। सबुठारु मुख्य रचयिता निर्देशक एवं मुख्य अभिनेता किए अटंती। एबे तुमे माने बुझुछ गॉड फादर हेउछन्ति मुख्य। तांको पाखको पुणी जगत अम्बा जगत पिता अछन्ति। जगतर मालिक विश्वर मालिक हेउछन्ति। एमानंकर अभिनय निश्चय श्रेष्ठ अटे। तेणु तांकर प्राप्ति मध्य अधिक अटे। प्राप्ति तो बाबा देउछन्ति जिए सबुठारु उच्च अटन्ति।
କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦରମା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ାଇବେ ତେବେ କହିବେ ନା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଟେ ନା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାମଧନ୍ଦା କରି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ତ ରାଜଧାନୀ ଅଛି, ତେଣୁ ବାବା ସେହି ରାଜଧାନୀର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି, ଅଲଫ ଏବଂ ବେ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଧନବାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରେ ୟାଦ କର। ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଲେ ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ରୂପେ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ସୁଖଧାମରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖ ଘରେ ଘରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖ ଛାତ୍ରମାନେ କେତେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଗରମ ରକ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ। ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମ୍ବତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଥାନ୍ତି ନା। ହୀରା ସଦୃଶ ରାଜା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାକି ଯିଏ ସୁନା ସଦୃଶ ହେବେ ସେ ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ହକଦାର ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ହକଦାର ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୁମର କଳ୍ପ କଳ୍ପର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାର ହୋଇଯିବ। ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଇଏ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଇଏ ପ୍ରଜାରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଇଏ ସାହୁକାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ହେବେ ନା। ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେଇ ପାରିବେ ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତୁମେ କାଲି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲ ତେବେ କି ପଦ ପାଇବ। ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବେ। ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ୟାଦ କରାଉଛ, ତେବେ ସେ ଶିବ ବାବା କହି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଛୋଟ ପିଲା ତ ମହାତ୍ମା ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ନଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିବ ବିକାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଚାଲିବ। କ୍ରୋଧ ହେବ, ମୋହ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସେଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଏସବୁ କବର ଦାଖିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋତି ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ତମୋପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ଣ୍ଣି ଘୋର ଅର୍ଥାତ୍ ଧୋବିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ବେହଦର କର୍ଣ୍ଣି ଘୋର ଅଟନ୍ତି, ଧୋବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ?
ଓ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତୁମେ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ବି ଦେଉଛ ତାହା ତ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବାର ଅଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଧନ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। କେବଳ ଏଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ହିସାବ କିତାବର ପୁରା ସମାଚାର ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲ। ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳି ଚାଲିବ। ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲଗାଇ ଦେଉଛ। ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଥାଏ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥାଏ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ କେବଳ 3 ପାଦ ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ କେବଳ 3 ପାଦ ଜାଗା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠାରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ, ତାହା ତ କେବଳ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଲା ନା। 3 ପାଦର ହିଁ ଆସନ ହୋଇଥାଏ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକରି ଯାଇପାରିବେ। କେହି ଆସିଲେ ଆସନରେ ବସାଇ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅ। ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତିଆରି କରୁଛି ସେବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ଭଲ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ ସେବା ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ବିପଦ ଆସି ଚାଲିବ ସେତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ନିଜର ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବେ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭଲେ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। ତାଙ୍କର ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଲଟକି ରହିଥାଉ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ୟାଦର ଫାଶୀରେ ଲଟକି ରହିଛ, ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଲଟକି ରହୁ। ବାବାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ନା। ମୂଳ ବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ବତନ। ଏବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ପୁରା ହେଲା। ତୁମେ ଏବେ ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରୁଛ, ତେଣୁ ନିଜର ଘର ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ବେହଦର ଘର। ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପୁରା ନଥିବାରୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଥବା ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବଳ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ହିଁ ବତାଇଥାନ୍ତି। ସୁଖଧାମକୁ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା କେବଳ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତୁମର ବି ପୂଜା ତ ହେଉଛି ନା। ତେବେ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କେମିତି କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବଡ଼ ରୂପ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବିନ୍ଦୁକୁ କିପରି ବୁଝିବେ? ଏମିତି ତ ତାରକା ସଦୃଶ ଚିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ତାରା ଭଳି ତିଳକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତାମାନେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ତିଳକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଧଳା ଅଟେ ନା, ତାରକା ସଦୃଶ। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ। ବାକି ଏହାର ଅର୍ଥ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏତେ ବମ୍ ଆଦି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଏତେ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା।
एते छोट आत्मा शरीर द्वारा केते काम करुछि। आत्मा अविनाशी, आत्मार पार्टर केबे विनाश हुए नाही ना अभिनय बदली थाए। एबे वृक्ष बहुत बड़ होई गलानी, अर्थात जनसंख्या बढ़ी गलानी। सत्य जुगरे वृक्ष केते छोट होई थाए, पुरुणा तो हुए नाही। पवित्र छोट वृक्षर कलमी एबे लागुछि। तुमे पतित होइथिलो, एबे पुणी पवित्र हेउछ। छोट आत्मारे केते पार्ट भरी होई रहिछि। एहा प्रकृतिर विचित्रता अटे। आत्मा अविनाशी अभिनय करी चलीछि। आत्मा अविनाशी अभिनय करी चलीछि। एहा केबे बंद हुए नाही। आत्मा अविनाशी जिनिष अटे। सेथिरे अविनाशी अभिनय भरी होई रहिछि। एहा आश्चर्य अटे ना। बाबा बुझाउछन्ति पिलामाने तुमको देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। निजको आत्मा भावी बाबांको याद कर। एहिथिरे ही मेहनत करिबाकू पड़ुछि बा अधिक अभिनय तुमर रहिछि। बाबांकर एते अभिनय नाही जेते तुमर अछि। बाबा कहउछन्ति तुमे स्वर्गरे सुखी होई गले मु विश्राम करुछि। से समयरे मोर आउ कौनसी अभिनय न थाए। वर्तमान समयरे एते सेवा करुछि ना। एही ज्ञान एते आश्चर्यजनक जहाँकि तुम बिना आउ केही टिकिए भी जानी नाहंती। बाबांको याद रे न रहिले धारणा मध्य हेब नाही। खाद्य पानीय आदि रे फरक पड़िबा द्वारा धारणा रे मध्य फरक पड़ी जाई थाए। एथिरे पवित्रता बहुत आवश्यक। बाबांको याद करिबा बहुत सहज अटे। बाबांको याद करिबाकू हेब एवं वर्षा पाइबाकू हेब। सेथिपाई बाबा कहिछन्ति तुमे निज पाखरे मध्य चित्र रख। जोगर एवं वर्षा अर्थात लक्ष्मी नारायणंकर चित्र तैयारी करी रख, तेबे निशा रहिब। मो ब्राह्मणरू देवता हेउछि, पुणी देवतारू क्षत्रिय हेबी। ब्राह्मण हेउछन्ति पुरुषोत्तम संगम योगी। तुमे पुरुषोत्तम हेउछ ना। मनुष्य मानंकु एही कथा बुझाइबा पई केते मेहनत करिबाकू पड़ुछि। दिनकू दिन जेते जेते ज्ञान को बुझिबे सेते खुशी मध्य बढ़िबो। तुमे संतान माने जानिछ आमर बहुत कल्याण करुछ। तुमे संतान माने जानिछ बाबा आमर बहुत कल्याण करुछन्ति। कल्प कल्प आमर उन्नतिर कला होई थाए। एठारे रहिथिबारु शरीर निर्वाह अर्थे सबु किछि करिबाकू पड़ुछि। बुद्धि रे रहु जे आमे शिव बाबांक भंडाररू खाउछु। शिव बाबांकू याद कले काल कंटक दूर होई जिवो। पुणी आत्मा एही पुरुणा शरीर छाड़ी चली जिवो। पिलामाने बुझुछन्ति बाबा काहाठारू किछि भी नेउ नाहंती, से तो दाता अटंती। बाबा कहुछन्ति मोर श्रीमतरे चाल, तुमर काहाकू पैसा दान करिबा उचित। एही कथा उपरे पूरा ध्यान देबाकू पड़िबो। जदि काहाकू पैसा देल एवं से जाई मद्यपान कले, खराब कार्य कले, तेबे तार पाप तुम उपर को आसी जिवो। पाप आत्मा मानंक सहित नेण देण करी पाप आत्मा होई जाउछन्ति। केते फरक रहिछि। पाप आत्मांक सहित नेण देण करी पाप आत्मा होई जाउछन्ति। एठारे तो तुमकू पुण्य आत्मा हेबार अछि। सेथिपाई पाप आत्मांक सहित आदान प्रदान कर नाही। बाबा कहउछन्ति काहाकू भी दुख दियो नाही, काहा प्रति मोह रख नाही। बाबा मध्य साकारीन होई आसुछन्ति, अर्थात मिठा सुख देबा पाई आसुछन्ति। पुरुणा अवगुण नेई देख केते सुध देउछन्ति। पुरुणा अवगुण नेई देख केते सुध देउछन्ति। बहुत अधिक सुख मिलुछि। केते भोळा अटन्ति। दुई मुठा बदलरे महल दे देउछन्ति। अच्छा मिठे मिठे शिखिल अधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। एबे तुमर यात्रा समाप्त हेला। तुमको निज घर को फेरिबा को हेबो। तेणु यही पुरुणा दुनिया प्रति बेहदर वैराग्य रखी बुद्धि जोग बाबांक स्मृति उगरे
उपरे बाबांक स्मृति रे उपरे स्थिर रखिबाकु हेबो। बाबा कहउछंती एबे तुमर यात्रा समाप्त हैला, तुमको निज घर को फेरिबाकु हेबो। तेणु एही पुराणा दुनिया प्रति बेहदर वैराग्य रखी बुद्धि जोग बाबांक स्मृति रे उपरे स्थिर रखिबाकु हेबो। 2 नंबर संगम जुगरे बाबा जेउ यज्ञ रचना करिछंती सेही यज्ञर रक्षा करिबा पाई सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण हेबाकु पड़िबो। कर्म धंदा आदि करी मध्य बाबांकर याद रे रहिबाकु हेबो। आजिर वरदान आदिरत्नर स्मृति द्वारा निजर जीवनर मूल्य को जानि पारुथिबा सदा समर्थ आत्मा भव। जेपरी ब्रह्मा बाबा आदि देव अटंती सेहीपरि ब्रह्मा कुमार कुमारी माने मध्य आदिरत्न अटंती। आदिदेवंकर संतान मास्टर आदि देव अटंती। निजको आदिरत्न भाविबा द्वारा ही निजर जीवनर मूल्य को जानि पारिबो। काहेकिना आदिरत्न अर्थात प्रभुंकर रत्न बा ईश्वरीय रत्न, तेणु केते मूल्य बढ़ीगला। सेथिपाई निजको सर्वदा आदि देवंकर संतान मास्टर आदि देव आदि रत्न मने करी सबु कार्य कर, ताहा हेले समर्थ भवर वरदान मिलिजिबो। किछि भी व्यर्थरे नष्ट होई पारिबो नाही। आजिर स्लोगन ज्ञानी तो आत्मा तांकु कुहाजिबो जेउ माने धोखा खाइबा पूर्वरु परखी नेई निजको सुरक्षित करि दियंती। ओम शांति। अव्यक्त इशारा निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिबार सेवा कर। 11 नंबर एबे सेवा क्षेत्र रे सूक्ष्म शक्तिर प्रयोग करी समस्तंकर बुद्धि को परिवर्तन करिबार सेवा को जोड़ी दियो। तापरे देखिबो सफलता तुम निकटरे आपे आपे नतमस्तक होई जिवो। तेबे सेवा क्षेत्र रे जहा भी सब विघ्न गुड़िक आसुछि सेही विघ्न रूपी परदा पछपटे कल्याणर दृश्य लुचि रहिछि। केवल संकल्पर एवं बाणीर शक्ति द्वारा विघ्न रूपी परदा को हटे दियो, तेबे भितरे लुचिथिबा कल्याणर दृश्य देखाजिबो। ओम शांति।